আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। लेम्बुछड़ा फिशरी कॉलेज के सामने एक भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम नांटू दास और उनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को युवक बाइक से अगरतला से जा रहा था, तभी पीछे से एक बड़ी कार ने उसे टक्कर मार दिया। सूचना मिलने पर लेम्बुछड़ा पहाड़ी पुलिस और मोहनपुर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से लहूलुहान अवस्था में युवक के शव को जीबीपी हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले 4 महीनों से इसी तरीके से इस सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुए इस मौत का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव को लेकर सड़क जाम कर दिया। तो गाड़ी बारी मारा ताइजो बागी आसलो तो এই গাড়িটা বাগে গেছে গাড়ির নাম্বারটা মোর পাইছে কি গাড়ি আসলো এটা পাবলিক ওই সেটা কমন্ডার না কিটা জন্য একটা গাড়ি যে কি অবস্থায় পেয়েছেন আপনারা আমরা এটা মৃত অবস্থায় পেয়েছি ইসিজি করার পরে কনফার্ম হয়েছে যে ব্লড ডেড হিসেবে আছে মানে কে আনলো আপনারা কি অবস্থায় পেলেন পেশেন্টটা এনসিসি ফায়ার সার্ভিসে নিয়ে দিয়ে গেছে এটা মূলত ফায়ার সার্ভিসে থেকে ফিশারি কলেজের সামনে থেকে উদ্ধার করছে আরটিআই। প্রাথমিকভাবে কি দেখলেন কিভাবে মৃত্যু হলো এটা তো পিএমের পরে জানা যাবে যে কজন বাকি এখন আমরা ফর্মালিটিস করে পিএমের জন্য পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা এটা কি রোড অ্যাক্সিডেন্ট নাকি হ্যাঁ আরটিআই